नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु एही वीडियोटी आपण मानन पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। वीडियोटी को बिना स्किप करी शेष पर्यंत देखंतु, एहार आंसर आपण माने पाई जिवे। दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा आजिर प्रश्न को। प्रश्न, किडनी को सुस्थ रखिबाकू हेले प्रतिदिन केते लिटर पानी पीबा उचित? प्रिय दर्शक बंधु आपण मानन पई प्रतिटी प्रश्न रे चारिटी ऑप्शन रहिछि। जदि एहार आंसर आपण माने जानिथिबे कमेंट बॉक्स माध्यम रे कमेंट करी जणेबे। ऑप्शन ए 1 ରୁ 2 लिटर, ऑप्शन बी 2 ରୁ 3 लिटर, ऑप्शन सी 3 ରୁ 4 लिटर, ऑप्शन डी 4 ରୁ 5 लिटर। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। प्रिय दर्शक बंधु एही प्रश्नर समयटी शेष हो सारी। यार आंसर जानिबा पूर्व दर्शक बंधु जदि आपण माने मो चैनल नुआ अछंती, चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन बटन टी को ऑल रे रखंतु। सर्वप्रथमे एही भली इंटरेस्टिंग वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर कोन अछि। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन डी 4 ରୁ 5 लिटर। प्रिय दर्शक बंधु किडनी को सुस्थ रखिबा पई हेले प्रतिदिन 4 ରୁ 5 लिटर पानी पीबा उचित। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न, लाउ तरकारी सहित कौन खाइले शरीर रे धला छौ होई थाए? आपण मन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी कलरा, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी सजना साग। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। एही प्रश्नर समयटी एबे शेष हो सारी। एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर कौन अछि। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन बी कलरा। दर्शक बंधु लाउ तरकारी सहित कलरा खाइले शरीर रे धला छौ हेउ थाए। दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न, मूषा कामुडिले केते दिन पर प्लेग रोगर लक्षण देखिबाकू मिली थाए? आपण मन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए 3 मास पर, ऑप्शन बी 6 मास पर, ऑप्शन सी 12 मास पर, ऑप्शन डी 24 मास पर। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर कौन अछि। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन डी 24 मास पर। प्रिय दर्शक बंधु मूषा कामुडी 24 मास पर प्लेग रोगर लक्षण देखिबाकू मिली थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न, लेंबू सहित कौन मिसाई मुंडरे लगाइले रूपी समस्या दूर हुए? आपण मन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी क्षीर। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर कौन अछि। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन ए दही। दर्शक बंधु लेंबू सहित दही मिसाई मुंडरे लगाइले रूपी समस्या दूर हुए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न, केउ पानी पीबा द्वारा शरीर रे क्षत शीघ्र ठीक होई थाए? आपण मन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए लेंबू पानी, ऑप्शन बी पइड पानी, ऑप्शन सी हळदी पानी, ऑप्शन डी जुआनी पानी। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष हो सारी। एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी हळदी पानी। दर्शक बंधु हळदी पानी पीबा द्वारा शरीर रे क्षत शीघ्र ठीक होई थाए। एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न, सबुदिन सकाळु गुड़ खाई गरम पानी पीले केउ समस्या दूर हुए? आपण मन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए हार्ट समस्या, ऑप्शन बी किडनी समस्या, ऑप्शन सी लिवर समस्या, ऑप्शन डी एसिडिटी समस्या। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर कौन अछि। सठिक आंसर ऑप्शन डी एसिडिटी समस्या। दर्शक बंधु सबुदिन सकाळु गुड़ खाई गरम पानी पीले एसिडिटी समस्या दूर हुए। दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न, किसमिस खाइबा द्वारा केउ मारात्मक रोग समस्या रु दूर हुए? आपण मन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए मुंड व्यथा, ऑप्शन बी मोटापण, ऑप्शन सी ओजन ह्रास, ऑप्शन डी
ରକ୍ତହୀନତା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଓଜନ ହ୍ରାସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଖିସମିସ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର ହୁଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ପିଇଲେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଯକ୍ଷ୍ମା, ଅପସନ୍ ବି କର୍କଟ, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତଚାପ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତଚାପ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ପିଇଲେ ରକ୍ତଚାପ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦହି ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଘିଅ, ଅପସନ୍ ବି ସେଓ, ଅପସନ୍ ସି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଦାମ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ବାଦାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦହି ସହିତ ବାଦାମ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଦିନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଇଲେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ବି ହଇଜା, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁଦିନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପରିସ୍ରାରେ ବାରମ୍ବାର ଫେଣ ବାହାରିବା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜଣ୍ଡିସ୍, ଅପସନ୍ ବି ରକ୍ତଚାପ, ଅପସନ୍ ସି କିଡନୀ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁମେହ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନଟିକୁ ଅଲ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି କିଡନୀ ରୋଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରିସ୍ରାରେ ବାରମ୍ବାର ଫେଣ ବାହାରିବା କିଡନୀ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଘୁଙ୍ଗୁଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ରସୁଣ, ଅପସନ୍ ବି ଗରମ ପାଣି, ଅପସନ୍ ସି ମହୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଘିଅ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ରସୁଣ, ଅପସନ୍ ବି ଗରମ ପାଣି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ରସୁଣ ବା ଗରମ ପାଣି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖାହବ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।